Goeienaand en welkom vanuit 'n koue en nat Johannesburg. Ek sê ook goeienaand. Ons bied jou soos gewoonlik 'n oorsig van die belangrikste nuus van die dag. Met die klimaatsberaad in Egipte hoog op die saakles. President Cyril Ramaphosa verteenwoordig Suid-Afrika by die klimaatsberaad in Egipte, oftewel die COP27-beraad. Hy sê Suid-Afrika gaan die saak stel vir ontwikkelde ekonomieë om meer te doen om ontwikkelende lande te help om hulle verbintenis tot die stryd teen klimaatsverandering na te kom. Intussen het die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, nie doekies omgedraai in sy toespraak by die beraad nie. Sy waarskuwing, die wêreld is op 'n hoofweg na klimaathel en die voet is op die versneller. Guterres het aan bywonende lande gesê, hulle word deur 'n keuse in die gesig gestaar. Verminder koolstofvrystellings nou of verdoem toekomstige generasies tot 'n klimaatkatastrofe. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. And the clock is ticking. We are in the fight of our lives and we are losing. Greenhouse gas emissions keep growing. Global temperatures keep rising. And our planet is fast approaching tipping points that will make climate chaos irreversible. Die voormalige Amerikaanse visiepresident Al Gore het gesê daar is 'n gebrek aan optrede teen klimaatsverandering en het ontwikkelende lande gekritiseer wat gashulpbronne in Afrika teiken en sê dit gaan veroorsaak dat die wêreld, veral Afrika, voor erge klimaatchaos te staan kom. We have a credibility problem, all of us. We're talking and we're starting to act, but we're not doing enough. It is a choice to continue this pattern of destructive behavior. We must see the so-called dash for gas for what it really is. A dash down a bridge to nowhere, leaving the countries of the world facing climate chaos and billions in stranded assets, especially here in Africa. Afrika verteenwoordigers sê hulle is moeg vir beloftes. Dit is tyd vir aksie. That will be the cherry on top of the cake. If we get that adaptation finance decision, which is to say, no, don't give us more finance. Please don't pledge more finance. The finance you already pledged, just tell us how you're going to do it. Let's meet twice a year. Let's have consultation. Let's see how this is going to happen. Let's be transparent, accountable, and let's see how we can country drive this and have more ownership about this. Die Egiptiese president Abdel Fattah al-Sisi sê dis belangrik vir alle lande, veral die in Afrika, om te voel dat sy prioriteite aandag kry en oorweeg word. Suid-Afrikaners het ook hul mening gelig oor klimaatsverandering en die impak daarvan op die planeet. Hulle kan seker iets doen, maar op die oomblik dink ek hulle moet eerder werk aan ons jong kinders en jong mense, sodat die volgende generation die hele issue kan ernstig vat. Ons as die mens is die oorsaak van aardverwarming en wat ons doen in ons lewe is die oorsaak van aardverwarming. En ek dink wat ons leiers kan doen in hierdie situasie is deur meer te spandeer op brandstof. What leaders can do is to come with a protocol or agreement. Let me say world leaders to come with a protocol or an agreement to lessen the emission of gases in the atmosphere. Measures such as, like, for instance, let me say maybe planting more trees. I feel like our leaders maybe can do things like, I don't know, but maybe observing the ways of making sure that they don't do things that are interfering with the atmosphere and that can lead to extreme weathers. Sommige boere in Ruitvlei naby Louis-Trichardt in Limpopo sê hulle het miljoene rand verloor toe 'n haalstorm Vrydag hul gewasse beskadig het. Die opkomende boere sê hulle het nie die finansiële ondersteuning om die terugslag te oorleef nie. Die haalstorm wat binne 15 minute deur die gebied getrek het, het 'n spoor van verwoesting gelaat. Die jong boer, Augustine Nemasisi, het meer as 30.000 koolkoppe verloor net 'n paar dae voor die oes. Nemasisi het met 'n klein begroting uit sy sak begin boer en verkoop sy produkte aan plaaslike markte en smouse.
Hy weet nie hoe hy van die verlies gaan herstel nie. It is so heartbreaking and devastating. Also considering the fact that this is the second time this year that we are coming across the hailstorm. It was on Friday, and the most painful thing is that the rain didn't even last for more than 20 minutes, but the damage that it caused was severe, and some of the things that we lost and got damaged, I don't think we will be able to recover well. Die 48-jarige Faith Neshunzi het meer as 8 hektaar oes verloor. Met 'n massiewe elektrisiteits- en waterrekening het sy geen onmiddellike hulp nie. I don't see any way out because the recurring responsibilities at the farm will always be here. The fertilizers, the workers, I for one have a bond, and the pesticides, every running cost, the electricity are still going to be here, and I don't see any way that we can do this without any financial aid. Ons is bang dat ons werk in die langtermyn kan verloor. Ons weet nou nie of ons salarisse gaan ontvang nie, weens die verliese. Ons gaan niks hieruit baat nie. Die boere behoort nie aan enige boerderyverenigings nie. Leefstyl-audits verlede van president Cyril Ramaphosa se kabinet moes as 'n saak van dringendheid geïmplementeer word. Dit is volgens die burgerregteorganisasie Alta en die vakverbond Kusatu. Albei glo Ramaphosa moet begin huis skoonmaak voor Suid-Afrikaners sal glo dat daar daadwerklike optrede teen korrupsie is. In sy repliek op 2018 se staatsrede het Ramaphosa sy voorneme te kenne gegee om leefstyl-audits vir ministers en adjunkministers te implementeer. Nou in 2022 was daar nie veel vordering op die gebied nie. Die president sê hy het gewag om eers van die Zondo-kommissie te hoor. 2 weke gelede het hy op die staatskapingsverslag gereageer. As recommended by the commission, lifestyle audits for the president, deputy president, ministers and deputy ministers is being managed by the Director General in the presidency and undertaken by an independent external service provider. Sowel Alta as Kusatu sê leefstyl-audits is 'n uiters belangrike instrument in die stryd teen korrupsie. We believe that they should happen properly, they should happen as quickly as possible without rushing the job. And they should happen every year or every 2 years with people in positions of power. Make it public. Because that's how you're going to start changing the culture, because the police can only do so much law, can only do so much, and just start shifting the culture. Daar was oproepe dat kabinetsaudits deur of 'n onafhanklike entiteit, die staatsveiligheidsagentskap, die spesiale ondersoekeenheid of die inkomstediens gedoen word. Leefstyl-audits vir senior bestuurders in sekere staatsdepartemente en entiteite val tans onder die Departement van Staatsdiens en Administrasie. Op 'n vraag oor wanneer die audits verpligtend gaan word vir Ramaphosa en sy kabinet, het die presidentsie gesê hy sal eers volgende week kan reageer. Eybrebabie, SABC Nuus, Parlement. President Ramaphosa het ontken dat hy sy amptseed oortree het en enige onreëlmatighede met betrekking tot die Phala debakel gepleeg het. Ramaphosa het gister die sperdatum gehaal wat die paneel onder leiding van die voormalige hoofregter Sandile Ngcobo aan hom gestel het om op die beweringe teen hom te reageer. Die paneel moet bepaal of daar voldoende bewyse is om Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas na aanleiding van 'n konsepmosie deur die ATM-party. Die paneel het nou 10 dae om die inligting tot sy beskikking te verwerk voordat hy sy verslag aan die spreker van die nasionale vergadering voorlê. President Ramaphosa has always made certain that throughout his tenure as president, he abides by his oath of office and sets an example in his respect for the Constitution, its institutions, due process, and the rule of law. President Ramaphosa categorically denies that he violated his oath in any way and denies that he is guilty of any of the allegations made against him. George in die Weskaap het die eerste munisipaliteit in die land geword wat 'n deurry motorlisensie hernuwingssentrum op die been gebring het. Dit is innoverend en vinnig
en kliënte het die opsie om die deuruitdiens te gebruik of binne na die toonbanke te gaan, wat in staat is om grootmaatdienste te lewer. Die sentrum is geopen om sekere van die druk op die hooflisensiesentrum te verlig. Die George munisipaliteit het 'n standaard gestel waarvan die res van die land kan kennis neem. Dienslewering aan dorpenaars word verbeter, aangesien die hooflisensiekantoor onder groot druk is. Die munisipaliteit het nou 'n ou ongebruikte gebou opgegradeer om die druk te verlig. En ons het toe hierdie innoverende kantoor toe geopen waar 'n voertuig nou kan deurry en 'n mens kan jou registrasienommer en jou kredietkaart oorhandig en dan binne 'n paar sekondes dan ontvang jy jou lisensie. So hierdie maak die lewe baie makliker en maak dienste baie meer toeganklik vir al ons inwoners. En vir die eerste keer ooit het inwoners 'n seepgladde ervaring gehad. Dit was baie gemaklik om hier in te kom. Ons het nie lank gewag nie. Ons was so verwelkom. Al die mense hier rondom ons en maak van ons 'n boei, omdat ons die eerste mense is wat ons 'n motorlisensie kom hernie by julle. Nee, dit was wonderlik. Provinsiale owerhede is gretig om dieselfde model na ander munisipaliteite uit te brei. The Department of Transport provincially has been in contact with various municipalities to see how we can innovate in that space, and we will definitely take this forward to all other municipalities. Amptenare sê die deuruitdiens is die perfekte voorbeeld van wat vermag kan word wanneer die plaaslike en provinsiale regering saamwerk. Tanya Krause, SABC nuus, George in die Weskaap. En ons kyk nou na die markaanwysers. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sterker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit. Die prys van goud, platinum en Brent olie was teen die sluiting van die JSE hoër. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse verlewering in Desember hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R5.303 per ton, R98 minder. Koring kos R7.210, R154 minder. Die prys van sonneblom is R12.061, R182 minder. Soja kos R10.871 per ton, R151 minder. Die Nasionale Lugvaartkunde Ruimteadministrasie NASA het 'n beroep op leerlinge gedoen om geleenthede in ruimtewetenskapsonderrig te oorweeg en so 'n deel te word van die ruimte-ekonomie. NASA sê die ruimte-ekonomie is belovend met strategiese voordele. Afgevaardigdes van NASA het die Kaapse Akademie vir Wiskunde, Wetenskap en Tegnologie in Constantia in Kaapstad besoek. NASA werk aan die Artemis-program wat daarop gefokus om mense in die diep ruimte, insluitend die maan en Mars, te vestig. Lugvaartkunde is die studie van die wetenskap van vlug, ontwerp en vervaardiging van verskillende ruimtevaartuie. Wetenskaplikes meen, toekomstige sakebedrywighede hou nou verband met die ruimte. En ruimte-ekonomie word verbind met wetenskap, tegnologie, onderwys en wiskundestudies, oftewel STEM studies. We are here because we determined that in order to communicate with our upcoming Artemis flight and Artemis missions, we need to select some location on Earth that we can have robust communication capability. Leerlinge is aangemoedig om volhoubare geleenthede aan te gryp. This talk has highlighted that the possibilities, thinking of the non-conventional careers that they have. I mean, the careers that they had 20 years ago is not exactly what we're going to have in the next 5 to 10 years. Space is a very beautiful thing. It's the universe. You get so many studies, you get astronomy, you get the study of the planets. It's so amusing. We get to learn a lot of things and we get to work as a unit. I was thinking of going into an engineering career, but now it's making me think of going to more into sticking with my engineering career, but going more into the space side with it also.
NASA gaan môre in Maatjiesfontein naby Lensburg die eerste in Afrika diepruimte-aardestasie bekendstel as deel van sy projek om sy missie na die maan te ondersteun. NASA sê Maatjiesfontein is die beste plek op aarde om met die ruimte te kommunikeer. En ons sluit af met 'n ode aan die mens se beste vriend. Die Afrikaanse Gidshondvereniging is in vervoering nadat die 100ste werpselhondjies deur kunsmatige inseminasie verwek is. Die program is in 2014 deur die Universiteit van Pretoria se departement van veeartsenykunde begin. 3 weke gelede is die mylpaal bereik. 'n Seën vir siggestremdes, gidshonde om hulle te lei. Hierdie is Suid-Afrika se 100ste werpsel wat deur kunsmatige inseminasie verwek is. Die pragbondel is slegs 3 weke oud. What we're doing is covering any risk of bringing any infection into puppy block. So you're being disinfected literally from head to toe. Die 3 teefies en 5 reënhondjies se ma, Petra, is 'n Labrador en is slegs 2 jaar oud. Sy is tydens die inperking gebore. The dad to this litter is actually also one of our own dogs, as opposed to one from one of the international guide dog schools. His name is Murray, and he was bred here at South African Guide Dogs Association. And it was, so we collected semen from him and then again used artificial insemination on Petra. Die sentrum wil graag 100 hondjies per jaar verwek. Suid-Afrika is die enigste land op die vasteland met so 'n program en dit is nie goedkoop nie. Per puppy, it costs us about 300,000 rand from the breeding all the way through the training process to get them to the point where they're ready to work. En selfs perfekte gesinne het hulle swart skape. Where they're starting to use their teeth and like interact with their siblings and find their voices. Vir nou doen hulle wat enige baba goed doen. Eet, speel en slaap. Maar binnekort gaan hulle uit die nes geskop word en by 'n opleidingsentrum opgelei word vir 'n hoër diens. We train guide dogs for people with visual impairments. We train service dogs for people with physical impairments. And then we also breed autism support dogs for children who are on the autism spectrum. Die 101ste inseminasie is onlangs gedoen en die volgende bondel vreugde word later die maand verwag. Maar nou geniet die groepie eers al die aandag. Patricia Versaghi, SABC Nuus in Johannesburg. En daarmee groet ons dan vir vanaand. Goeienaand. Goeienaand en welkom uit 'n koel en reënerige Johannesburg. Dit is nat landwyd, so moet nog nie daai sambrele en reënjassies wegsit nie. Daar is 'n 80% kans vir reën in Gauteng en dan ook 'n 30% kans in die Oos-Kaap en dan in die Noord-Kaap. Wat môre aanbetref is dit ook nat en koel in die grootste gedeeltes van die land. Dan is daar ook 'n 80% kans vir reën in KwaZulu-Natal wat langs die kus is en dan 'n 60% kans vir reën in Gauteng. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir swaar reën in Limpopo en dan gedeeltes van Gauteng. Vir môre is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir donderstorms en swaar reën in die oostelike gedeeltes van die land. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng koel, reënerig, Pretoria 15-21 en dan Springs 11-18. In Limpopo is dit enkele buie en donderbuie, Messina 'n maksimum van 27 en dan het ons Polokwane 14-22. In Mpumalanga enkele buie en donderbuie met Skukuza wat 'n maksimum van 31 is en Standerton 13-19. In KwaZulu-Natal bewolk, Richards Bay 17-25 en Durban 20-24. Reën nat in die provinsie in die Oos-Kaap met Gqeberha 15-22 en Oos-London 17-21. In die Weskaap baie bewolk met George 14-21, Kaapstad
12:23. In die Noord-Kaap baie mooi weer in Springbok met 'n maksimum van 25. Appington het ook 'n maksimum van 30. Sutherland 'n minimum van 8 en 'n maksimum van 24. Dan in die Vrystaat reën in die provinsie, enkele buie en donderbuie, Welkom 13:22 en Bloemfontein 12:22. Enkele buie en donderbuie word aangetref in die Noordwes in, baie nat in die provinsie ook, dis ons laaste provinsie, Bloemhof 15:23 en Klerksdorp 13:23. Dit is dan al van die weersentrum. Goeienaand.